आइए हमारे साथ है राणा रमजान सांगड़ से रांगड़। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, के हाल है? ठीक हो? राजी हो? थारी बोली प्यारी बोली, मारी बोली सोहनी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी बोली, मेवाती बोली, राजस्थानी बोली, रांगड़ी बोली। इस बोली के, पंजाबी बोली के, सिंधी बोली के, सराइकी बोली के, कश्मीरी बोली के जितने भी हिंद के सिंध के वारिस हैं, खस्त्री राजपूत, सब भाई कोशिश करो 1 जनवरी ना राजपूत डे मनाओ। थारी मारी आन का दिन, शान का दिन, पहचान का दिन, जो कि शुरू में हमेशा था। पहली बार शदादपुर था, राणा नदीम सलीम ने ये शुरुआत करी और मैं इसकी हमायत करूं। राजपूत कल्चर डे, सकाफती डे 1 जनवरी ना शान था, धूमधाम था मनाओ। मुझा जेका सिंधी समाट राजपूत भाईरन, तव्हां कोशिश करो तो पाण हिंद सिंध जा वारिस आहियूं। साडी कौम ते शेर पंजाबी राजपूत, उर्दू बोलने वाले राजपूत, कच्छी, मारवाड़ी, गुजराती, हरियाणवी राजपूत, तमाम राजपूत, उनका ताल्लुक किसी भी जुबान से हो, सब इकट्ठे हो जाओ। आइए हमारे साथ सईद राजपूत कराची से मौजूद है। मेरा नाम सईद अहमद राजपूत है। मैं पाकिस्तान राजपूत यूनाइटेड फोरम कराची का बानी व कन्वीनर हूँ। राजपूत बरादरी को 1 जनवरी राजपूत डे के हवाले से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे पहले राजपूत कौम के लिए एक डे का तस्वर राणा नदीम सलीम शहजादपुर राजपूत नज़रियाती संगत ने दिया है। इसको लेके हमें आगे चलना है और तमाम पाकिस्तान में बसने वाले राजपूतों से मेरी दरख्वास्त है कि इसके हाथ बुलंद करें और एक डे पे मुत्तफिक हो जाए, ना कि इसके अंदर तफरीक पैदा करें, ताकि हम तमाम राजपूतों को लोकली इंटरनेशनली एक पैगाम, एक मैसेज दें कि हम मुत्तहद और एक मजबूत कौम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राजपूत बरादरी के तमाम भाइयों को मेरा दिल के तहे गहराइयों से सलाम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम भाई देखने वाले, सुनने वाले सब खैरियत से होंगे। 1 जनवरी राजपूत कल्चर डे हर साल ही मनाया जाता है और ये इसका जो आगाज़ जो है वो कराची से हुआ। राजपूत कौमी अलायंस पाकिस्तान के चेयरमैन राव नदीम साहब ने किया और हमेशा की तरह करते हुए आ रहे हैं। और साथ में तमाम जो तंजीमें राजपूतों की वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 जनवरी डे मनाने के लिए तैयार हैं। सारी तंजीमें मिलके 1 जनवरी डे जो है वो मना रही हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने जो शेड्यूल बनाया वो एक अलग ही है, जो किसी ने ना किया। हम इस साल जो है राजपूत कौमी अलायंस के चेयरमैन राव नदीम साहब के कहने पे हम इस साल गरीब लोगों को, किसी को सिलाई मशीनें, किसी को इस्त्री, ज़रूरत की चीज़ें जिससे वो अपना रोज़गार चला सकें और कुछ कमा सकें, ये बहुत अच्छी बात है अगर देखा जाए तो, क्योंकि गरीब घराने बहुत सारे हैं। मुस्तहिक लोग जो हैं गरीब हैं, चाहे वो हमारी बरादरी के हैं या गैर बरादरी के हैं, सबको जी हम इस प्रोग्राम के अंदर अपने शिरकत करने के लिए कहेंगे और जो हम कर सकते हैं हम इंशाल्लाह उनके साथ तावन करेंगे। राणा साहब, राजपूत डे 1 जनवरी के हवाले से आप अपने तासुरात का इजहार करें, बरादरी के लिए कोई पैगाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी राना मोहम्मद एहसान, सदर राजपूत सुप्रीम काउंसिल रजिस्टर्ड पाकिस्तान, ये खुशी का इजहार करता हूँ कि 1 जनवरी राजपूत डे जो है वो हमारे नदीम सलीम शहजादपुर वाले जो हैं उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी और ये काफ़ी पुरानी बात है। तो हमें इस डे को जो है वो राजपूत डे के मौके पर हर साल मनाना चाहिए, ताकि हम अपनी सकाफ़त और अपने कल्चर को जो है वो फ़रोग़ दे सकें। और हम एक राजपूत बरादरी जो है इस बर सग़ीर की मार्शल कौम है, मार्शल बरादरी है। और मैं समझता हूँ कि ये इवेंट इस दफ़ा कोरोना की वजह से शायद मांद रहे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अगले साल जो है, अगर कोरोना से जान छूटती है
تو ہم بھرپور طریقے سے پورے پاکستان کی سطح پر اس راجپوت ڈے کو سیلیبریٹ کریں گے اور اپنی ثقافت اور اپنی جو کلچر ہے اس کو زندہ رکھیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. امن محبت بھائی چارہ یہی ہے پیغام ہمارا. میں راؤ بلال شمشاد جنرل سیکرٹری پاکستان راجپوت اتحاد اپنے راجپوت برادری کے تمام بزرگوں بھائیوں دوستوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ 1 جنوری کو راجپوت نظریاتی سنگت راجپوت قومی الائنس اور دیگر تنظیمیں جو مل کر ایک راجپوت ڈے منا رہی ہیں اور اس سلسلے میں بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں. ایک رابطہ مہم بھی انہوں نے چلائی ہوئی ہے اور راجپوت ڈے کو آج ایک منفرد انداز میں بنانے جا رہے ہیں اور اس موقع کے اوپر جو بیوائیں ہیں اور جو ضرورت مند خواتین ہیں ان میں سلائی مشینوں کی تقسیم بھی کی جائے گی. تو میں اپنی تمام برادری سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کر ان نوجوانوں کا ان بھائیوں کا ساتھ دیں. رانا ندیم سلیم شہداد پور سے، رانا ندیم کراچی محمود آباد سے، یہ دونوں بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو چلا رہے ہیں. تو راجپوت برادری بھی ان کا ساتھ دے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رانا محمد یامین، میں پورے پاکستان راجپوت قبائل کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. تو اس کی طرف تمام راجپوت قبائل متوجہ رہیں. رانا ندیم سلیم جو کہ بہترین کاوشوں کے ساتھ راجپوت قوم کو ابھارنا چاہتا ہے. تو راجپوت ڈے کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی شروعات جو ہے وہ رانا ندیم سلیم نے کی شہداد پور سندھ سے، اور اس کے بعد جو سب سے پہلے جس کام کو لے کے چل رہا ہے، ہم اسی کام کے ساتھ ہیں اور انہی کے ساتھ ہیں اور انہی کے ساتھ مل کر اور اس کو اپنے ساتھ ملا کر چلیں گے. جیسا کہ صدر راجپوت سپریم کونسل آف پاکستان رانا احسان صاحب انہوں نے تائید کی، اور میں بھی رانا ندیم سلیم کی تائید کرتا ہوں، اور اسی کام کو ہم آگے لے کر چلیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ سعید راجپوت. دیکھتے رہیے 79 نیوز کراچی.